मैं पतारकांदी टीलाबाड़ी में रहती हूँ, शुलाल खान की बेटी हूँ। मुझे मजबूरी में लाइव में आना पड़ा। পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত ঢিলাবাড়ি গ্রামের সোলাল খান ক্যামেরার সম্মুখে এসে অভিযোগ করে বলেন তার বড় ভাইয়ের ছেলে এবং আরো কয়েকজন লোক তার উপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। তাই প্রাণের ভয়ে শ্রীভূমি জেলার পুলিশ প্রশাসন এবং মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। পাশাপাশি ওনার মেয়ে ক্যামেরার সম্মুখে এসে দুঃখ প্রকাশ করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং জেলা পুলিশ প্রশাসনের ন্যায় বিচারের জন্য দাবি জানিয়েছেন। বিস্তারিত শুনুন তাদের ভিডিওতে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পেলাম আমার ভাই সাথে আছেন দুলাল উদ্দিন এবং ড্রাগস মাফিয়া সাজিদুল হককে নিয়ে একটা ভিডিও দেখতে পারলাম। প্রথম কথা হলো, ওই ভিডিওতে যে মানুষগুলো আছেন ওই মানুষগুলো আমার কোনো কনজুমার না, অথচ এই ডিজিটাল যুগে কে কি মাল পাচ্ছে না পাচ্ছে তাহা একবার মেশিনে ট্রাই করলে বোঝা যায়। ওটা দিল্লি পর্যন্ত চলে যায়, ওটা টোটাল ভিত্তিহীন। তারপর আমার ভাই বলেছেন অনেক অনেক গাড়ি যায় আমার বাড়িতে, ওই গাড়িগুলো কিন্তু আমার যায় না, ওনার ছেলে রুহেল মোহাম্মদর খানে ঘুরা কিছু গাড়ি আছে ওগুলো আয়, এবং ত্রিপুরার কিছু বাইক আয়, যেটা আমার বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ আছে। এসপি মহোদয় শ্রীভূমি জেলার, উনি যদি চেক করেন বুঝবেন ওই গাড়িগুলা কার ঘরে আসে, কার ঘরে ওই মানুষগুলা যায়। দ্বিতীয় নম্বর কথা হলো, ড্রাগস মাফিয়া সাজু বলেছে যে লীলামবাজারের মাটির ব্যাপার, মাটির ব্যাপারটা তো রেকর্ডের ব্যাপার, ওটা রেকর্ড দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন ওটা কার এগ্রিমেন্ট থাকে কার পরে। তৃতীয় কথা হলো, রুহেল মোহাম্মদ খান কি বিজনেস করে, ও যে একটা ফরচুনা গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করে, ওর কি দরকার, ওর পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। ওর সঙ্গী সাথী হিসাবে আছেন ডেফল্লার ফুজাইল আহমেদ নামের এক ছেলে, টিলাবাড়ি গ্রামের আছেন সমীর আহমেদ, ও 12 চাকার একটা গাড়ি আছে, ও ক্যারিং করে। এই রুহেল মোহাম্মদ খানের 1,20,00,000 টাকার ড্রাগস ওদের সঙ্গী সাথী হরপ করে নেন। ওর সঙ্গী সাথী হিসাবে ছিলেন একজন হলো আশিকগঞ্জের আজহার, একজন হলো মিজোরামের মুস্তকিম। এই মালগুলা টোটাল মেরেছে সাজু, আর দোষ দিয়েছে আজহারের উপর এবং মুস্তকিনের উপর। রুহেল মোহাম্মদ খান এই আমার আপন বাতিজা, ও ড্রাগস যখন থেকে সাম্রাজ্য কায়েম করেছে তখন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, ওকে অনেক বুঝিয়েছি, অনেক কিছু বলেছি ওকে বলেছি বাবা তুই এই ড্রাগস থেকে সরে আয়, তোর কন্ট্রাক্টারি লাগে, লাইসেন্স লাগে, সব কিছু আমি করে দেব, কিন্তু ও আমার কথা শুনে নাই। গতকাল রাতে আমার ঘরে আমার বাচ্চাদের উপর কি হামলা হয়েছে তার প্রমাণ এই জেলার মানুষ অবগত আছেন, তথা আমার পাথারকান্দির সেরেস্তা উনি জানেন কি হয়েছে। আমার বাতিউজা দেখে যা করানি হচ্ছে, সব মাস্টার মাইন্ড হিসাবে পিছনে কাজ করছেন আব্দুর রুফ মাটি মাফিয়া, জয়নুল হক মাটি মাফিয়া, ফয়জুল হক অবৈধ বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িত, জয়নুল হকের ছেলে মনসুর আলম ও হচ্ছে ট্রেডিং কেলেঙ্কারির মাস্টার মাইন্ড, ওরাই পিছন থেকে এগুলো করে। আমার বড় ভাই দুলাল উদ্দিন বলেছেন মিডিয়ার ভাইদেরকে কি আমি গালিগালাজ করেছি। গতদিন একটা ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছি আমি মিডিয়ার সব ভাইদেরকে গালিগালাজ করি নাই, 2 জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছি, আমার ভিডিও চেক করলে আপনারা জানবেন। আমি পূর্বাঞ্চল প্রতিদিন ব্যাপারেও বলেছি, ওটা আমার ভিডিও দেখলে চেক করলে বুঝতে পারবেন। আমার ভাতিজা রুহেল মোহাম্মদ খান পাল সমাজকে গালিগালাজ করেছে, ওই জবাবটা আমাদের পাল সমাজের বাইরে দেবে। ওরা
আমাকে বিগত 3 বছর থেকে জুলুম করছে, কারণ আমি যদি ওই বাড়িতে থাকি ওরা এই ড্রাগস কারবার করতে পারবে না, তাই আমাকে 3 বছর থেকে ওরা করছে, মারার প্ল্যান করছে। ইকবাল ভাইকে নিয়ে ওরা বিভিন্ন মন্তব্য করেছে, যেটা আমি মিডিয়ার সামনে আনতে চাই না। আমি ইকবাল ভাইকে আমি বলবো, ইকবাল ভাই আমার রাজনীতি গুরুর মধ্যে একজন। আমি বিজেপি করি, তাই আমি ওদের কাছে মানে খারাপ হয়েছে। আমি যদি কংগ্রেস করতাম তাহলে ওদের কাছে ভালো হয়ে যেতাম। আমি আজীবন বিজেপি করে যাচ্ছি। ইকবাল ভাই ব্যাপারে আব্দুর রুফ, জৈনুল হক, ফজলুল হক, রুহেল মোহাম্মদ খান, সাকিব হোসেন, ওই সাজিদুল হক কয়েক বছর আগে আমার গ্রামে টিলাবাড়ি গ্রামের ফজল আহমেদ নামের এক ছেলেকে হত্যা করেন। পরে এই সাজিদুল হককে সেফ দেন আমার ভাই দুলাল উদ্দিন। বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলে নকল একটা বাইক দেখি। ওই রুহেল মোহাম্মদ খান যে ডাক্সের সাম্রাজ্য করেছে, ওর সাথে আছেন এই সাজিদুল হক 1, 2 নম্বর হকলো টিলাবাড়ি গ্রামের সমীর আহমেদ, ডেফল্লা গ্রামের ফুজাইল আহমেদ। ওদের ফোন নম্বর আমি এসপি স্যারকে দিয়ে দেব। ওই রুহেল মোহাম্মদ খান কয়েকদিন আগে ও আমাকে অকথ্যভাবে গালাগালি করেছে। আমি যদি গড় থেকে বাইর হই, ওর টিম বলতে আব্দুর রুফ, জৈনুল হক, ফয়জুল হক, খসরুল হক, ফয়জুল হকের দামান আমার ভাতিজা রাজন আহমদ, আলী রাজন। এরপর আমার আরেক ভাতিজা আছে আলী হায়দর, ওকে সাকিব বলে পরিচয় ডাকনাম। ওদেরকে নিয়ে বেড়তে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ ভগবানের কারণে আমি বেঁচে যাই। আজ সকাল হইতে অন্তত পক্ষে রুহেল মোহাম্মদ খান আমার ভাতিজা রুহেল মোহাম্মদ খান, আমি স্ক্রিনে একটি নম্বর দেব এবং ওদের সাথে জড়িত যারা আছেন এদেরও নম্বর দেব। আজ সকাল হইতে ও আমাকে অন্তত পক্ষে 70 বার 80 বার ফোন করেছে জানে মারার জন্য। আমি অনারেবল মিনিস্টার কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয় তথা পাতারকান্দির MLA, আসামের CM স্যার, ওনার কাছে অনুরোধ করছি, শ্রীভূমি জেলার SP স্যারের অনুরোধ করছি, যাতে ওই রুহেল মোহাম্মদ খান এবং ওরা সঙ্গী সাথীর যারা আছেন ওদের শাস্তি হয়, আমার পরিবার যাতে সুবিচার পায়, এটাই বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। मैं पतारकांदी टीलाबाड़ी में रहती हूँ, शुलाल खान की बेटी हूँ। मुझे मजबूरी में लाइव में आना पड़ा क्योंकि मेरे पापा के जान को खतरा है, और इतना खतरा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। वो जो लोग अब्दुल रूफ, जैनुल हक, फैजुल हक, रुहेल मोहम्मद खान एंड साजिदुल हक और बहुत कुछ लोग हैं, पूरा इतने सारे लोग पापा के खिलाफ बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे, पापा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं पतारकांदी पुलिस सर से बोल रही हूँ, सभी लोगों से बोल रही हूँ, SP सर, DC सर, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो मेरा वीडियो देखा सबसे बोल रही हूँ, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस केस को सॉल्व करिए, सच का साथ दीजिए, क्योंकि मेरे पापा के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। और मुजरिम क्या बोल रहे हैं पता है? कानून के खिलाफ क्या बोल रहे हैं? कानून कुछ नहीं कर सकता, कानून सिर्फ पैसा देखता है, पैसे से बिकता है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कानून ऐसा प्रूफ हो जाए कि कानून पैसा खाकर कुछ नहीं करता है, कानून बिक जाता है? और CM सर, आपके खिलाफ में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्या कर लेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है आप हमेशा सच के साथ देंगे।
और मेरे पापा सच्चाई के लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए, इसीलिए आज उनका जान के खतरा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पापा को न्याय दीजिए, मेरे पापा को इंसाफ दीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है ये सब क्यों हो रहा है, ताकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पापा ने सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाया। और अभी लोग क्या बोल रहे, ये मेरे पापा पागल हो चुके हैं, मेंटल हॉस्पिटल में भेजो। अरे तुम लोग के लिए ये सब कर रहे, पापा सच्चाई के लिए कर रहे ये सब, और तुम लोग ये सब बोल रहे हो। आजकल के जमाने में तो सच का साथ कोई नहीं देता, और ये सब देख के जो मुजरिम लोग, उनका हिम्मत और भी बढ़ रहा है। वो लोग मेरे पापा को खुलेआम धमकी दे रहे कि वो उनको मार डालेंगे, कंटिन्यूअसली मेरे पापा को धमकी दे रहे कि जान से मार डालेंगे। आज मेरे पापा घर में भी नहीं आते, सिर्फ उन लोग की वजह से। इसीलिए मैं हिमंत बिश्व शर्मा सर को और हमारे मिनिस्टर सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब केस जितना जल्दी हो सके अपने हाथों में लेकर सॉल्व करे, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने सच्चाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो कल को कोई और सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत नहीं करेगा। और ये सब देख के मुजरिमों का साहस इतना बढ़ जाएगा कि देश में अपराध के बाद अपराध होते जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अभी से जो करना है अभी से करना होगा। और आप लोग को अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि मेरे पापा के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि पापा ने अब्दुल रूफ, जैनुल हक, फजल हक, उनके क्या क्या कारनामा, कितना कुछ उन लोगों ने क्या कुछ किया, लोगों का जायदाद, जमीन, कितना कुछ किया, उन लोगों के साथ नाइंसाफी किया। इसके लिए पापा ने लोगों के भलाई के लिए आवाज उठाया। तो अभी उन लोग पापा के खिलाफ प्लान करके पापा को जान से मार देंगे, ये सब प्लानिंग कर रहे। और अभी तो साथ में मेरे घर के, मेरे खून के रिश्ते, मेरे भाई लोग भी शामिल हो गए। पूरा गांव, पूरा लोग मतलब ये सोचे कि उसको तो मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस, हमारा धंधा नहीं चलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग मेरे पापा के साथ दीजिए, क्योंकि आज अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो कल को आप लोगों के साथ भी ये सब हो सकता है। आज आवाज उठाएंगे तो कल को कोई मुस्लिम कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे पापा के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ऑनरेबल सीएम सर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर सर को बोल रही हूँ, जितना जल्दी हो सके आप लोग एक्शन लीजिए, क्योंकि ये मैटर इतना सीरियस है, इतना सीरियस है। कल मेरा वो अंकल का बेटा रुहेल मोहम्मद खान, ड्रग्स पेडलर, वो कल मेरे घर में मेरे पापा को खुलेआम धमकी दे रहा है, तू आ जा घर पे, देख तेरी बीवी बच्चों सबको मैं जला डालूंगा अगर तू नहीं आया। देखिए कितना कुछ हो गया है, कैसा बिहेव कोई ऐसा कर सकता है। और उसने गेट तक हम लोग का घर का बंद कर दिया। फिर पुलिस आया, पुलिस आने के बाद झूठे लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने तो गेट नहीं बंद किया, लेकिन मैं खुद गवाह हूँ। पुलिस को आप लोग पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि गेट बंद था या नहीं। गेट बंद था, ऐसे बंद था कि क्या कोई घुस ना सके। और पापा जब आएंगे, वो लोग प्लान कर रहे हैं, शाजू वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ड्रग्स पेडलर, वो सब मिलके मेरे पापा को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी मेरे पापा की जान इतने खतरे में है, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, बोलने के लिए तो कुछ नहीं। और मेरे पापा, मम्मी के सिवा मेरे कोई भी नहीं है। और पापा तो सच के लिए बोल देना। तो भाइयों, आप लोग ये जो कमेंट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट, कल को आपके मम्मी पापा के साथ भी ये सब हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? आज सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाइए, कल को आपके मम्मी पापा के साथ भी कुछ नहीं होगा। सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाइए।